Sekarang akhwat tadi ya. Baik, untuk pertama Ibu Nena, mangga dengan Anas. Ibu Nena, mangga silakan. Silakan Ibu Ya. Nena. Langsung Anas ini ya. Boleh Ibu Nena Assalamualaikum. kalau mau diulang dulu surah Al-Fatihah sekali, boleh. Kemudian nanti dilanjutkan ke surah An-Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah penuh. Ah, sebentar. Ganggu Cutun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gak kuat. Nah, diwakaf Gimana? di tengah saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wakaf di situ, kemudian diulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim sampai waladdallin. Diulangi Ibu Nena. Siratal ladzina an'amta Siratal 'alaihim Za-nya ladzi. lebih Ya, dekat ke dal tadi. ada Siratal zi. di sirat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan jangan dilanjutkan kalau ndak sanggup satu ayat full, jangan dilanjutkan. Waqaf di Sampai 'alaihim aja. ghairil maghdubi alaihim. Ya. Kemudian nanti diulang kembali dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, gitu coba. Sekali lagi Saya coba. coba. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Oke. ghairil Ghairil. gimana? Ghairil Terus. maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Tahan sedikit ketika tawasud di huruf lam yang bertasydid. Waladzall. Tahan di situnya. Oh, Dhallin. Diulangi. Ghairil maghdub. waladdallin. Oke, baik. Silakan Ulangi dari dilanjutkan depan. ke surah. Boleh. Siratal ladzina an'amta Siratal alaihim zi. di siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Hmm. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan Anas, Amin. Ibu Nena. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul Malik a'udzu zu 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 bi zu. rabbin nas. Diulangi. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Malikin nas. Mhm. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Hmm. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Baik, barakallahu fiik Ibu Nena. Kita cukupkan dulu sampai surah An-Nas. Insya Allah pertemuan ke depan Ibu Nena nanti melanjutkan Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Barakallahu fiikum, Siap. jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih Bu Nena. Amin. Ya, Berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meli. mangga berikutnya Ibu Meli. Ya. Assalamualaikum. Al-Naziat 26 ya lanjutin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu Meli malam ini asabiqunal awalun ya. Awal. Allah. Alhamdulillah. Ya. Silakan Aku- dilanjutkan. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha wa fa'asam Rafa'a. Ra, bukan wa. rafa'asam kaha Rafa'a sam'anya pendek. rafa'asam kaha fasawwaha wa agtosyalai nggak panjang ya. Ja-nya juga pendek. Yes. Wa agtosyalailaha wa akhraja duhaha. Ya. Oke. Wa ardoba dazalika dahaha. Iya. Pokoknya huruf tebal. Kembalikan bibir yang tadi ditarik, kembalikan ke semula. Akhraja. Akhraja min hama'aha wa mar'aha wal jabala kenapa bisa? Ya. Wal jibala arsaha mata'alakum wali an'amikum fa'iza ja'atit tommatul kubro. Insyaallah. Yauma yatazakkarul Za-nya tipis lagi. Yauma Yauma yatazakkaru. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Wa burrijatil jahimu wa burrizatil jahimu liman yaro. Fa amma man tagha. Ya. Wa atharul hayatad dunya. Ulang. Oke, bagus. Wa atharul wa atharul hayatad dunya fa innal
fa innal jahima hiyal ma'wa. Bagus. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa. Aduh, ini berhenti di mana nih, Pak Ustadz? Langsung satu ayat aja, Pol. Bisa, insya Allah. Oke. Aduh, banyak. Oh iya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Masya Allah. Masya Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka anis saati ayyana mursaha. Fima anta min zikroha. Min roha. Fima anta min zikroha. Ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan Ashiyatan. asyiyatan auduhaha. Ulang. Oke, sekali lagi diulangi, Bu. Langsung patahin. Wakaf di mana, Pak Ustadz? Ulangi dari lam yalbathu aja. Lam yalbathu illa ashiyatan. Lam yalbathu illa asyiyatan auduhaha. Oke, Bu Meli nanti kalau baca ayat terakhir ketemu di surah An-Nazi'at ini. Kalau ayat terakhir boleh diwakaf gak sampai nafasnya satu ayat, boleh diwakaf lam yalbathu illa ashiyah. Nanti diulangi lagi dari lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Iya, Oke, terima nanti kasih belajar Bu wakaf. Meli. Insyaallah pertemuan ke depan langsung dilanjutkan surah terakhir dari juz 30 surah An-Naba. Iya, terima Barakallahu kasih. fiq, jazakillah khairal jaza. Terima kasih juga Bu Meli. Selanjutnya Bu Yati Al-Insyiqaq 16. Silakan Bu Yeti Al-Insyiqaq ayat 16. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bil syafaq. Fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu bis syafaq. Iya. Lanjut. Walaili wa ma wasaqa. Tahan ketika ada huruf lam yang bertasydid, tahan satu harokat. Tahan. Wal laili wa ma wasaqa. Walaili wa ma wasaqa. Ya. Wal Lanjut. qamari idza tasaqa. Ada ta yang bertasydid, maka tekan di huruf ta atau ditahan. Idzat tasaqa. Ulangi. Wal Wal qamari. walaili idza tasaqa. Haha. Wal qamari. Wal qamari idzat tasaqa. Wal qamari idza tasaqa. Hmm.
la Lanjut. latarkabunna tobakon an tobako Oke. wama lahum la yu'minun Oke. wa idza kuriya Quri'a. wa idza kuriya wa idza kuriya Alaihim. alaihimul Qur'anu la yasjudun Oke. balil ladzina kafaru yukazibun Mhm. wallahu a'lamu bima yu'un Yu'un. Yu'un. Diulangi. wallahu a'lamu bima yu'un wabashirhum bi'adzab Fabashshirhum. Fabashshirhum. wabashirhum bi'adzabin alim Ya. illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Oke, baik. Terima kasih Bu Yeti. Insyaallah pertemuan ke depan dilanjutkan ke surah setelah Al-Insyiqaq apa At-Takwir ya. Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ya. Barakallahu fik Al-Mutaffifin. Besok ya. Jazakillah khairal jaza Ibu Yeti. Makasih. Mangga Ibu Romlah Al-Baqarah 94. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min du min dunin nas khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walai yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Lafaz jalalahnya ditebalkan lagi. Coba Ibu Romlah. Wallahu. Jangan wallah. Wallah. Enggak. Wallahu. Wallahu alimun bizzalimin. Diulangi. Wallahu alimun bizzalimin. Oke. Dilanjutkan. Wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayat wa minal Coba satu. ladzina Enggak boleh wakaf di situ. Wakafnya langsung di alladzina asyraku. Coba Ibu Romlah. di mana Wala ini wakafnya? tajidannahum. Wakafnya langsung wa minal ladzina asyraku. Oh iya. Wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku Ya. yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanat wa ma Alfasanah. Kalau mau diwakaf yu'ammaru alfasanah.
bukan sanat. Ini ta marbutah. Diulangi, yawaddu. yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana Ya. wa ma huwa bimuzahzihi Bimuzah ditekan. Wa bimuzahzihihi. Bimuzahzihihi. wa ma huwa bimuzahzihi Itu masih keliru. Tadi keluarnya huruf ja, bimujah, bimuza, za, zi, za, zi, zah, zihi, zah, zihi. Coba dilatih dulu. zahzihi zahzihi bukan zahzihi Ini dua, ada hak tenggorokan sama hak dada langsung. Zah itu tenggorokan, zihi tenggorokan, baru ke dada. Hi, zah zihihi, zah zihihi. Nah, ini mungkin agak sedikit ribet, tapi harus dilatih terus. Wa ma huwa bimuzahzihihi. Pelan-pelan coba. wama huwa wama huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar wallahu basirun bima ya'malun man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah Ya. ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Wahudawa. Jadi ketika idgham bi gunnah itu suaranya itu harus masuk ke hidung. Bukan wahudawa busyra. Itu salah karena suaranya nggak masuk ke hidung. Setengah masuk ke hidung, setengah lewat mulut. Itu suaranya yang keluar dari situ. Setengah hidung, setengah mulut. Jadi bacanya wahudaw wa busyra. Diulangi. Dari Wahudaw wa busyra. wa hudaw wa busra lil mu'minin. Oke, Man lanjut. kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal Wajib. fa innallaha aduwwul lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun awa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqum minhum aksaruhum la yu'minun walam Cukup dulu ya. udah satu Cukup ayat lagi sampai enggak? ayat 100. Ini walamma ja'ahum kayaknya udah masuk ke halaman berikutnya ya. Iya Ustaz. Terima kasih Oke, Ustaz. cukup di ayat 100. Kelanjutan insyaallah ayat 101 insyaallah. Makasih juga Ibu Romla. Barakallahu fiq. Jazakillah khairul jaza insyaallah. Silakan selanjutnya. Enggak, Ibu Tevi sama dengan Romlah, Ibu Romlah. Sama insyaallah. Silakan Ibu Devi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. Satu lagi Pak Terima Ustadz, kasih ini Bu sampai Tevi. halaman. Oh iya, terima kasih. Ini akhir ayatnya di mana? Di 101. halaman ini 101 ya? Ya. Oh iya, saya keliru tadi. Harusnya tadi masuk di halaman selanjutnya di wattaba'u ma tatlu syayatin ya. Iya, betul. Oke, boleh. Baik, coba satu ayat lagi. Nanti Bu Romlah nanti ke depan diulangi dari 101 sampai satu ayat ke depan juga ya. Silakan Bu Tevi, lanjutkan satu ayat lagi. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzin. Ulangi Ustaz. Nabadha, kalau mau diwakaf musaddiqul lima ma'ahum nabadha, itu boleh di musaddiqul lima ma'ahum. Situ diwakaf, diulangi dari musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Ya, diulangi. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Baik, terima kasih Bu Tevi. Barakallahu fiik. Jazakillah khairul jaza. Terima kasih Pak Ustaz. Afwan. Selanjutnya Saya ya Pak. silakan Bu Emi.
Ibu Emi ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An-Naziat ya, Bu Emi ya? Iya betul. Ibu Emi An-Nazi'at ya khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Zi ditekan lagi. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Oke, bagus. Lanjut. Wan nasyitati To nasqa. panjang. 2 harokat. Nasyitati. Wan nasyitati Wan nasyitati nasqa. Nasqa. Nashto. Wan Ulangi. nasyitati nasqa. Oke. Wasabihati sabha. Fasabiqati sabqa. Mhm. Fasabiqati sabqa. Sabaqa. Fasabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uhar Tatba'uhar. Tatba'uhar radifah. Bagus. Qulubun yawma izin wajifah. Yauma idzin. Qulubun yawma izin wajifah. Bagus. Absar. Absa. Absaruha khasi'ah. Ya. Yaquluna a'inna lamardudun. Yaquluna a'inna A'inna bukan a'in. A'in huruf sama-sama huruf A. A'inna. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Ya. A'iza kunna izzaman nakhira. Izaman. A'iza kunna izzaman nakhira. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Ya. Fa innama hiya zajr. Fa innama hiya zajratun wahi. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idahum Faiza ya Isa. Faizahum bisahirah. Hal ata kahadisu Musa iznada
ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى اذهب اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى Iya benar. betul ya Iya. وأهديك إلى Ahdiyaka. وأهديك إلى ربك فتخشى Bagus. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى Adbara yas'a. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى Lebih cepat. فقال Fahasyara fanada. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله Allahu. eh, Fa'akhazahu Allahu. فأخ فأخذه الله Fa'akhadha. فأخذه Jangan ada الله tasydid. Enggak. Fa'akhadhahu Allahu. فأخذه الله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى Akhirati wal ula. Nakalan. ف- فأخذه الله Khoknya tebel. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى Oke, bagus. Kita إن wakaf dulu sampai 25. Ibu Emi, insyaallah pertemuan depan dilanjutkan ayat 26. Masya Allah, saya lihat Jazakallah progres khairan. bacaannya Ibu Emi makin kesini. Alhamdulillah artikulasinya Alhamdulillah. makin jelas ya. Alhamdulillah. Sifat hurufnya makin bagus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah lebih progresif ke depannya. Jazakillah khairal jaza Ibu Emi. Insya Allah pertemuan depan dilanjutkan ayat 26. Terima kasih. Barakallahu fiik. Mangga Ibu Eli Nurul, Al-Baqarah 30. Silakan Ibu Assalamualaikum Pak Eli Ustadz. Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu Nusabbihu biham semuanya tenggorokan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa Qala nuqaddisu lak. Ada sedikit hamasnya yang keluar. Lak. Wa nuqaddisu lak.
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama ad وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها. Nggak boleh wakaf di situ, itu pertengahan kalimat. Kalau mau diwakaf, faqala anbi'uni bi asma'i haula. Kalau nggak sampai juga, summa aradahum 'alal malaikah. Nah, di situ dua qaf. Baru boleh dilanjutkan. Summa aradahum 'alal malaikati faqala sampai bi asma'i haula waqaf lagi. Nanti diulangi lagi. Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Diulangi, Bu. Coba. Wa'allama. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة Ya. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء Qala anbi'uni. فقال أنبئوني بأسماء Ambi'uni. Ninya panjang. Faqala. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Oke, sebenarnya tadi mat wajibnya itu belum sampai 5 harokat. Kalau bisa Ibu Eli mengusahakan kalau sebelum baca, sebelum dilafazkan, ya siapin dulu nafasnya biar maksimal. Bi asma'i. Di situ seharusnya harus maksimal 5 harokat. Boleh dicoba sekali lagi Bu Eli. Disiapkan dulu nafasnya. Faqala anbi'uni. Silakan. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Masya Allah. Lanjut. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Iya. إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون Taktumun. Ulangi. Wa ma kuntum. Ya. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون Bagus. Lanjut. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها
رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه Wala الشجرة taqraba. 2 harokat. ولا تقرب هذه Taqraba. ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخ فأخرجهما مما كان فيه Kana fi. Mimma. Kana. Dua-duanya 2 harokat. Fa akhrajahuma diulangi. فأخرجهما مما كان فيه Bagus. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى Fatalaqqa. Harus ada beda tipis sama tebal. Fatalaqqa. آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Baik, barakallahu fiik Ibu Eli. Insyaallah pertemuan ke depan dilanjutkan ayat ke-38. Terima Jazakallah kasih Pak khairal Ustadz. jaza. Sama-sama. Selanjutnya, silakan. Iya, Saya selanjutnya ya. Ibu Olivia. Mangga, Iya. Ibu Olivia yang Assalamualaikum Silakan Pak Ibu Ustadz. Olivia. Al-Qari'ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Qari'ah. Silakan Ibu Olivia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakununna tukal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Manfush. Ketika nun bertemu dengan fa, setengah 50% bacaan nun, 50% lagi bacaan fa. Jadi tergabung 2. Jadi ketika posisi mulut suara mengucapkan dengung dengan nun, maka posisi mulut sudah siap-siap membaca fa. Jadi bacanya ma manfush, bukan manfush tapi manfush. Masukkan ke dalam huruf fa. Manfush. Jadi seakan-akan huruf nun ini disembunyikan ke dalam huruf fa. Coba diulangi Ya, Bu Olive. Kal dari ihnil manfush. kal ihnil manfush. Belum terdengar jelas. Kal ihnil manfush. Sekali lagi. Kal ihnil manfush. Oke, dipastikan ketika membaca huruf fa itu gigi seri atas nempel ke perut bibir bawah. Fa, fa. Maka ketika siap-siap membaca fu itu juga sama. Manfush. Diulangi. Manfush. Kal ihnil. Kal ihnil manfush.
Bagus. Lanjut. Fa'amma. Fa'amma man sakulat mawajinu. Thaqulat mawazinu. Diulangi. Sakulat mawajinu. Mawazi. Huruf Z. iya. Kalau huruf latinnya Z ya. Mawazinu. Mawa Diulangi. mawazinu. Oke, diulangi dari awal ayat coba boleh. Fa'amma man thaqulat. Fa'amma man sakulat mawajinu. Nggak usah dipanjangkan. Mawazinu. Oh ya, mawajinu. Mawazi. Zi. Oh iya, Ditekan. belum. Mawazinu. Iya, oke, bagus. Nu-nya jangan dipanjangin. Mawazinuh. Langsung Oh dipotong. ya, mawazinu. Bagus. Lanjut. Fahuwa. Fahuwa fi isyatir dia. Itu juga sama. Iya-nya karena ndak ada alif di depannya. Jadi nggak boleh dipanjangkan. Radiyah. Langsung Oh dipotong. ya, siap. Fahuwa fi isyatir dia. Iya. Wa amma wa amma man khaffat mawazinu. Bagus. Mana ini? Lanjut. Fa ummuhu. Fa ummuhu hawiyah. Iya. Hawiyah. Bagus. Wa ma adro kama hiyah. Iya. Narun hamiyah. Masya Allah. Dilanjutkan satu surah lagi. Al-Adiyat. Surah Bis. setelahnya. Ah, mana ya Pak Ustaz? Sebelumnya, kalau di Al-Quran sesuai urutan sebelum Al-Qari'ah. Jadi sebelahnya di halaman sebelahnya. Wal Oh, adiyati dhabaha. oh iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha. Ya. Falamuriyati qadha. Oke, diusahakan Bu Olive ketika mengucapkan al atau apa aja yang bersambung dengan fal atau kayak ini bacaannya fal diusahakan tidak terpental L-nya. Fal tidak. Falmu fal tahan aja satu harokat satu ketukan kira-kira. Falmuri. Nah, coba diulangi. Ya. Falmuriyati qadha. Bagus. Lanjut. Falmugirati subha. Oke. Fa'asarna bihi. Fa'athar tahannya di ro yang sukun. Fa'atharna bihi. Fa'asar. Ya. Fa'asar. Fa'athar Nabi. yang ditahan ketika Fa'asar. bukan Itu Pak sa-nya Ustaz. yang dipanjangin. Ketika dipanjangin sa, maka salah. Fa'athar enggak. Tapi ketika sudah masuk dengan ro yang sukun, itu ditahan satu harokat. Fa'athar nabihi. Diulangi. Fa'asar. Fa'asar. Nabihi nafsan. Naqo'a. Naqa'an. Iya. Dilanjutkan. Fawasatna bihi Fawasatona. Fawasatona. Ini huruf-huruf yang punya suara pantulan. Fawasatna
bihi jam'an. Bagus, lanjut. Innal insana laribbi larib Lirabbihi, eh, lirabbihi. lirabbihi lakanud. Lakanud. Diulangi. Lakanud. Oke, dilanjutkan. Wa innahu ala zalika lasyahid. La syahid. Langsung. Oh iya, pendek ya. La Ya. syahid. La Wa syahid. Ada qalqalah, ada suara pantulan. la syahid. Oke. Wa innahu lihub bil Lihub bil, ketika dia tasydid maka tidak ada suara pantulan. Lihubbil khairi. wa innahu lihubbil khairi lasyadid. La syadid. Lasyadid. Lanjut. Afala ya'lamu iza bu'siroma fil kubur. Fil kubur. Fil kubur. Dilanjutkan. Wa hussila ma, Mana tuh? Iya, mana dia? di atas, di sebelah kirinya. Di halaman sebelahnya. Wa hussila ma fis sudur. Enggak ada Pak Ustadz. Di atas surah Al-Qari'ah. Oh iya. Nah, Wa hussila ma fis sudur. oke. Fis sudur. Fis Inna sudur. fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma izil la khabir. La khabir. La khabir. Oke, baik Ibu Alif. Nanti di surah Al-Adiyat terutama nanti di review lagi. Insya Allah pertemuan depan kita ulang sekali lagi surah Al-Adiyatnya ya, Bu Alif ya. Siap, siap Pak Mudah-mudahan Ustadz. insya Allah bisa lebih lancar. Dan jangan lupa di review dulu nanti di rumah secara mandiri. Insya Allah pertemuan ke depan kita ulang dari surah Al-Adiyat lagi. Siap. Cuman yang perlu diketahui bahwasannya ketika kita melihat bagaimana intonasi Al-Quran dan juga rapihnya pembacaan Al-Quran, dan ini juga bagian daripada seni Al-Quran, itu seakan-akan intonasinya sama terus. Di dalam beberapa ayat itu bagiannya sama. Seperti kita tadi melihat lakanud, la syahid, la syadid, la khabir. Itu semuanya sama. Jadi itu menariknya, bagusnya seni Al-Quran yang tidak bisa ditiru oleh bacaan manapun. Nah, jadi ketika kita menemukan satu, oh ternyata ini patokannya begini dan intonasinya sama, tet tet tet, dan nanti ke depan juga sama, tet tet tet. Jadi itu seakan-akan seperti pantun yang mungkin di bahasa kita pantun, yang ketika prosa-prosanya itu mainnya sama gitu. Kalau di dalam ilmu bahasa Arab itu qawafi, ya, itu ada ilmu tersendiri untuk melihat bagaimana kalau di dalam ilmu musik itu ada tun namanya ya, tun-tunnya itu sama gitu. Jadi nanti bisa dipelajari juga. Terima kasih Bu Olive, barakallahu fiq, Terima jazakillah kasih, khairul jazak. barakallah. Silakan Selanjutnya Ibu dilanjutkan. Dia. Ibu Dia, mangga. Ibu Dia Silakan dengan Ibu Al-Baqarah Dia. 25. Al-Baqarah 25. Assalamualaikum Ustadz sama semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها Masya Allah. ولهم فيها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب Riba, hati-hati, do bukan suara, nggak ada suara pantulan, bukan huruf qalqalah. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا Wama, lebih tipis lagi الفاسقين Bu Dia. Wama yudillu bihi. وما يضل به إلا الفاسقين Ya. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض Doknya, coba sedikit belajar istiltolah Ibu Dia. Fil ard. Jadi doknya itu seakan-akan ada suara yang ditarik terakhir. Fil ard. Fil ard. Wa yufsiduna fil ard. ويفسدون في الأرض Oke, bagus. Ulaika. أولئك هم الخاسرون Masya Allah. Lanjut. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Masya Allah, barakallahu fiq Ibu Dia. Insya Allah pertemuan ke depan dilanjutkan ayat ke-30. Jazakillah khairul jaza. Sama. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Selanjutnya, mic-nya Pak Nugroho. Ibu Yuli ya? Ibu Yuli, Ya, silakan. Ibu Yuli, mau nggak? Ibu Yuli. Iya. Ibu Yuli Al-Baqarah 17. Assalamualaikum Pak Ustadz. Silakan Ibu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
masaluhum kamasalil ladzi istawqada naro falamma adza'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasoybim minas sama كصيي أو كصيي au kasoybim minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna وبرق oh iya وبرق au kasoybim minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq ya yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masaw fihi wa مشوا فيه kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza atlama alaihim qamu walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasan was-samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas فأخرج به oh من الثا fa'akhraja فأخرج bihi fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina عبدنا fi فأتوا بسورة raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah
min dunillahi in kuntum shodiqin. Fa in lam Coba Bu Juli diusahakan dari ya wad'u ya syuhada'akum satu ayat full. Sampai akhir oh ayat. Wad'u dari syuhada'akum, jangan ya di waqaf. wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Iya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu Fatta. ya fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun harusnya nyambung fa illam Fattakunna. iya iya fa illam taf'alu wa lan taf'alu فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Baik, barakallahu Sadaqallahul fiik Ibu azim. Yuli. Insyaallah dilanjutkan ayat 25 pertemuan depan. Baik, Pak. Jazakillah khairal jaza. Terima kasih Pak. Wajazakallah Mangga khairan. selanjutnya Ibu Rani dengan Al-Falaq. Silakan Ibu Rani. Al-Falaq. Ibu Rani ada? Bu Rani, mic-nya dibuka. Maaf, Ibu. lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bil falaq. Diulangi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri Ba-nya ada ma tasydid. Jadi ditahan ya. A'udzu birabbil falaq. Jangan birabil, enggak. Birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri Ditahan lebih lama sedikit. Wa min syarrin naffasati. Syarrin naffasati. wa min syarri naffasati fil 'uqad. Gunnah di atas nun ya, itu coba Ibu Rani ditahan lebih lama sedikit. 1/2 harokat. Jadi seperti 3 ketukan. Wa min syarrin naffasati. fil 'uqad. Sekali lagi diulangi. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Oke. Wa min syarri hasidin idza hasad. Idza hasad. Ha pakai ha kerongkongan. Diulangi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, silakan dilanjutkan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Hu ahad. Had. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Oke. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Diulangi. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, baik Ibu Rani, cukup 2 surah dulu. Insyaallah Terima pertemuan ke depan kasih. dilanjutkan surah Al-Masad atau Al-Lahab. Terima kasih kembali Ibu Terima Rani, barakallahu kasih. fiik, jazakillah khairal jaza. Iya. Ibu Yani Al-Infitor. Ibu Iya, Yani, silakan. mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Yani, silakan. Ya, Al-Infitor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama fatarat wa Fatarat langsung. nggak panjang ya. Idza Ya, sama fatarat wa ya. idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak Fa'adalak. fa'adalak bentar Pak Ustaz. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratim ma sya'arakabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bigoibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma izil lillah. Sekali lagi Bu Yani. Wal amru yawma idzil. Za lebih lembut lagi. Izil. Wal amru yauma izil lillah. Enggak perlu ditekan, jangan ditekan. Yauma idzil, enggak. Oh, Yauma idzil lillah. Diulangi. ya Pak Ustaz. Wal amru yauma izil lillah. Masya Allah. Terima kasih Bu Bagus nggak Pak Ustaz? Yani. Gimana? Bagus nggak Mumtaz. Pak Ustaz? Mumtaz. Kalau mumtaz itu perfect. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah ya Pak bacaannya Ustaz. sudah lebih jelas, Masya Allah. Jazakillah khairal Alhamdulillah. jaza Bu Yani. Saya yang jazakallah Pak Ustaz. Amin. Sama-sama Insya Allah. Allah membalas Sadaqallahul balasan kita azim. terbaik Ini Insya Allah. cerewet. Enggak, sekarang Assalamualaikum. Ibu Lili, lanjutkan Ibu Silakan Lili Ibu dengan Lili. Al-Baqarah 25. Iya.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha Mutahharatu. Suaranya naik ke hidung. Mutahharatu wa hum. walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Inna allaha la yastahyi ayyadriba masalan. Itu juga naik ke hidung. Ketika baca itu suaranya suara ke hidung. Ayyadriba. Inna allaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'u dotang fama fauqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallah Fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyudola wa yufsidu bukan do. Ayyusola wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa
يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم Jami'a. Kalau mau diwakaf fil ardi jami'a. Oh iya. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Dari fil, Pak. Thumma stawa ila. Langsung. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Insyaallah. Barakallahu fik Ibu Lili. Insyaallah pertemuan ke depan dilanjutkan ayat 30. Jazakillah khairul jaza. Makasih Pak Ustadz. Mangga selanjutnya Ibu Rika dengan at-takwir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Bagus. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Hasan. Wa idzal isyaru utilat. Utilat. Wa idzal isyaru utilat. Wa idzal wuhusyu husirat. Wa idzal biharu sujirat. Wa idan nufusu zuwijat. Wa idza maw'udatu su'ilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Wa idza suhufu nusirat. Wa idza sama'u kushitat. Wa idzal jahimu Wa suyirat. idzal jahimu. Wa idzal jahimu su'irat. Su'irat. Wa idzal ulang. Wa idzal jahimu su'irat. Gitu Pak Ustadz. Tahan lebih lama sedikit. Su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Ya. Wa idzal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Kurang sempurna hamasnya fa. Nafsum. Diulangi. Alimat nafsum ma ahdarat. Ya. Fala uqasimu bil khunnas. Khunnas. Fala uqasimu bil khunnas. Ala jawaril kunnas. Walaili idza as wasubahi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Dzi quwwatin inda Dzi quwwatin. Dzi quwwatin inda dzil arasy makin.
مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين Bil وما ufuqil mubin. Ulangi. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين Hati-hati, laknya jangan kepental. Alal ghaibi. Alal ghaibi. وما هو على الغيب بضنين Bagus. وما betul Pak Ustadz? Betul. Lanjut. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء وما تشاءون وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Masya Allah, barakallahu fiqh Ibu Rika, jazakillah khairul jaza. Insyaallah pertemuan ke depan dilanjut ke surah Abasa. Terima kasih Pak Ustadznya Ustadz. Afwan. Ibu Tessa ya, Mangga ya. Ibu Tessa ya. Mangga. Ibu Tessa Assalamualaikum. dengan Ustaz. Al-Qari'ah. Waalaikumsalam. Al-Qari'ah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Masya Allah. Dilanjutkan ke surah An-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a. Fa'athar. Roknya kurang tebal. Fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. La khabir. Ini roknya tipis. La khabir. Diulangi. Inna rabbahum bihim yawma'izil lakhabir. Oke, terima kasih Bu Tessa. Masya Allah, bacaannya bagus sekali. Jazakillah khairal jaza. Barakallahu fiq. Insya Allah pertemuan ke depan dilanjutkan ke surah Al-Asr. Ya, Oh, terima kasih Al-Zalzalah dan Pak. Al-Asr. Afwan. Mangga Ibu selanjutnya Ibu Dini Al-Balad. Al-Balad. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Masuk ke huruf ke suara hidung. Wa walidin wa ma walad. Wa walidi wa ma walad. Iya. Laqad khalaqna insana fi kabad. Ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain walisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghobah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrobah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Alaihim narum muqsadah. Masya Allah. Sadaqallahul Barakallahu fiik, Ibu Dini. azim. Jazakillah khairal jaza. Insya Allah pertemuan depan dilanjut ke surah Al-Fajr. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Terakhir Ibu Ida Farida dengan Al-Baqarah 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulam diulang Ustaz. Qala La dhalulun. innahu ya Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harf musallamatul la syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna nadribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. oh ya min ba'di Summa yuharrifunahu summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum dari ila ya Ustaz qalu atuhaddithunahum. qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun.
Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu Masya ilaik. Allah, barakallahu fiik, jazakillah khairal jaza. Terima kasih Ibu Ida. Insya Allah pertemuan ke depan dilanjutkan ayat ke-77. Dan jazakumullahu khairal jaza bagi jamaah yang sudah stay sampai akhir pertemuan ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Pak Nugroho. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga bacaan Al-Quran ini membuat kita menggugurkan seluruh dosa-dosa kita dan menggugurkan kejelekan-kejelekan daripada sifat-sifat buruk kita dan mendatangkan sifat-sifat baik. Meskipun bacaan yang kita dengarkan dari bacaan orang lain, insya Allah akan selalu membawa manfaat dan pahala terutama bagi kita sendiri. Dan terima kasih di semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairal jaza. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, para santri, santriwati, santriwan yang telah menemani sampai malam. Maaf kalau kemalaman. Baik, semoga semua sehat. Semangat, ya. semangat Amin. banget karena Manu. Ini akhwat Amin. insya Allah semangat banget ini. Malam ini sampai berapa? 16 yang telatnya insya Allah. Amin. Masya Allah. Insya Allah. Baik, kita ketemu lagi hari insya Allah Jumat malam. Teruskan dengan Ikhwan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Saya tutup ya. Ya.